अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। तैयब बलोच साहब के ऊपर ये जो हमला किया गया है बड़ा अफसोसनाक है जी। बतौर सहाफ़ी वो जो सवाल करते हैं वो वही कर रहे होते हैं जो सामने होते हैं लोगों की, जो लोगों की ख्वाहिश होती है, जो लोगों के जहनों में एक सवाल पैदा हुआ होता है वो सहाफ़ी दोहराता है। वो नुमाइंदा होता है अवाम का और वो सवाल करता है। जहाँ जबकि ये पीटीआई का जो एक एक कल्चर है वो ये है कि ऐसा राग लापो के जो दो नंबर लोग हैं, जो घटिया तरीन लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़ातें कौमें तब्दील करके रखी हुई हैं, जो अपनी इज़्ज़त इसमें समझते हैं कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, दूसरों की इज़्ज़त उछालो, दूसरों के नकाइस तलाश करो और अपने नकाइस के ऊपर खुद ही जो ना आपस में ले दे करके और पर्दे डालते रहो। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि लोगों ने ऐसा एक रवैया अख्तियार किया, उसके ऊपर ये जमात रूल करती है। इसलिए कि अगर आप देखेंगे कि मोर देन 70-80% लोग ऐसे हैं जो घटिया तरीन लोग हैं और वो इनके नुमाइंदा हैं, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इनके इस जाल के अंदर आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या चक्कर। तो तैयब बलोच साहब के ऊपर जिस तरीके का हमला किया गया है, अब इतलात जो हैं वो कुछ इस तरीके की आई हैं। मैंने अभी एक यानी कि मालूमात जो ये इस वक्त में शेयर हो रही हैं कि तैयब बलोच साहब पे अगला भी हमला हो सकता है। और ये जो हमला किया गया है ये आप कह लें कि जल्दी में किया गया है, जबकि प्रोग्राम ज़्यादा था। तैयब बलोच साहब से बहुत सारे जो हैं अदलिया के ताकतवर लोग, वो बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में और उनको तैयब बलोच साहब की वजूद से ही जो है ना बहुत तकलीफ़ है। इसलिए कि वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, वो प्रोग्राम्स में, व्लॉग्स में अपनी जो बात है वो खुल-डुल कर करते हैं और अंदाज़े बयान उनका बहुत सादा है। लोग उनको फिर पसंद भी करते हैं और हमारे सामने हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत ख़ास जगह दी हुई है और वो बात करते हैं। तो अफ़सोस हुआ है जी, और बहुत अफ़सोस हुआ है। अब इसका नतीजा क्या होगा, मैं आपको ये वज़ाहत के साथ बता दूं कि तैयब बलोच साहब अब रुकेंगे नहीं। अब वो सवालात करते रहेंगे, वो हर जगह पे पहुंचेंगे और हर मकाम पे जो इंसान इस बात को करेंगे। अब सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। सहाफ़ियों के ऊपर ये जो एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है कि ये सियासी पार्टियों के साथ मिल के और बाकायदा एक ग्रुप बना के और ये अपना एक नैरेटिव बनाते हैं। इमरान रियाज खान हो गए, ये बहुत सारे लोग हो गए, चलिए मेरे एक मुंह से नाम निकल गया, मुहित पीरज़ादा वगैरह। अगर आप ये देखें तो इन लोगों ने क्या खिदमत की है पाकिस्तान की। इन्होंने इंतशार फैलाया, इन्होंने झूठ और इल्ज़ामात की सियासत की है और इतने मासूमियत के साथ वो बन के और बताते हैं कि जनाब हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, नौज़ुबिल्ला। और इन्होंने फसाद ही फसाद फैलाया। फिर अक्लें जो इंसान इनकी मऊफ हो गई और ये उसी झूठ के ऊपर जो लोगों से बोलते रह गए खुद यकीन कर बैठे। भाई तैयब बलोच साहब हो गए या तैयब बलोच साहब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो हर तरफ की बात कर रहे हैं। उनको तो जो सामने नज़र आ रहा होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी सादगी के साथ वो बात करते हैं और ठीक है किसी टाइम में एक्सेस भी कर जाते हैं। और अलीमा खान से जो उन्होंने पहले बात की है, वो कौन सी गलत बात की है? वो तो वही सवालात किए हैं ना जो लोग चाहते हैं कि यार इन चीज़ों का जवाब दें। तो अफसोस हुआ है जी, अफसोस हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ, वो ये है कि PMLN जो है ना इस वक्त में बहुत बड़े पैमाने पे अवाम की खिदमत कर रही है, हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से चलाया हुआ है। और मरीम नवाज शरीफ के ऊपर ये कहा जा रहा है कि तशहीरी मामले में वो कोई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो मरीम नवाज का मसला नहीं है। मसला ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज़ को मैनेज करना होता है, वो किस तरीके से लेकर चलते हैं। और ये जो एक DC की बात हो रही है कि जनाब उन्होंने 6 रोटियां दे के और मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के और ये सब कुछ किया, अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे DCs को और बहुत सारे जो वर्दी में मौजूद हैं, वो टिकटॉकर बने हुए हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे फेम हासिल कर रहे हैं और वो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं और ये सब उनकी रजामंदी के साथ हो रहा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना हुकूमत को खबर लेनी चाहिए कि यार ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। प्लस एक और बात जो है ना,
جو ایک شاہ صاحب ہمارے چیف جسٹس بنتے بنتے جو رہ گئے، وہ جس انداز میں جس طریقے سے انہوں نے پیچھے لیٹر بازی کی اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا جو جواب دیا ہے، وہ جواب کچھ سوالات نہیں کھڑے کیے بلکہ ان کے سوال کا جواب صرف انہوں نے دیا ہے، تو کافی جگہوں پہ بڑی تکلیف ہے۔ اور میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ پیچھے یہ جو طیب بلوچ پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ جو گروپ ہے نا پورا، وہ بھی طیب بلوچ کا، میں یہ کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن طیب بلوچ سے اس گروپ کی بہت مطلب وہ تکلیف رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ مطلب خبر مل رہی ہے، لیکن تصدیق ہوگی تو پھر میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک جو نا یہ ہے کہ یار یہ جو معاملہ ہے نا اور کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ جو سمجھ لیں، میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے جو باتیں کی ہیں وہ فل کورٹ اجلاس کی بات کر رہے ہیں اور بالکل بہترین ہے۔ شاہ صاحب بتائیں وہ چاہتے کیا ہیں، کتنی وہ مطلب عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ کتنی ایک آزادی چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے دورے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے مسائل ہیں، جس طریقے سے ان کے کیسز ہیں، اور جو ان کی کارکردگی ہے، جو ماضی کے اندر ہوتا رہا وہ کیا ہے، اور اس وقت میں یہ جو تنازع بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی جو نا بڑی بات ہے کہ جو پی ایم ایل این کی ہے نا جو کمزوری ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس وقت کی عدلیہ کو وہ حکومت کا حصہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو بنا نہیں پا رہی۔ یہاں پر کمی ہے، کوتاہی ہے۔ مریم نواز شریف کے اوپر بھی جس طریقے کے الزامات لگ رہے ہیں، نہیں یہ ان کے کام نہیں ہے، لیکن جو نیچے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ تو ہم فوج کو اور اس کے گروہ کو کہتے ہیں نا، ایک اسٹیبلشمنٹ کسی بھی اہم شخصیت کے گرد جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں نزدیک آنے دیتی۔ یعنی کہ وہ گروپ جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اتنا آنکھوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں اس سے پتہ کر لوں، اس سے پتہ کر لوں، اس کے نزدیک جو جاتا ہے نا وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو طریقہ کار ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ مطلب 2 4 5 10 لوگ 20 لوگ جو انسان ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں، وہ ڈیوٹی لگا کے رکھتے ہیں، اس ٹائم سے اس ٹائم تک وہ ہوگا، اس ٹائم سے اس ٹائم تک وہ ہوگا، اچھا تم نے کیوں چھوڑا اکیلے۔ یہ سارے جو انسان ایک دوسرے کی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور مریم نواز شریف اتنی قداور شخصیت بن گئی ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کو کتنی دیر تک اپنے پاس رکھوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اگر ہم یہ جو ٹوسٹ ماسٹر کروایا جاتا ہے یو ایس پریزیڈنٹ کو، تو اگر آپ اس کے اندر دیکھیں بڑا وہ ہائیلی کورس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو کیمپ ڈیوڈ اور ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں، گولف کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقہ باب سے بچ کے کیسے رہنا ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ وہ تو خود ایک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ چلیں جی، بہرحال بات کرتے رہیں گے۔ طیب بلوچ پہ حملہ جی بہت افسوسناک ہے۔ صحافی اب اپنی تکلیف کو مطلب وہ کیا کہیں کہ آج ایک تھپڑ پڑا ہے، پھر ایک حملہ ہوا ہے، کل پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا۔ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ علیمہ خان اور یہ سب نے اپنے پالتو رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈفلی راگ گاتے ہوئے جاتے رہتے ہیں، سیم عمران خان کی تھی۔ تو اس وقت میں بھی جو انسان یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو انسان یہ آوے کا آوے جو انسان بگڑا ہوا ہے۔ 4 دن ہو سکتا ہے کہ کچھ ذرا نرمی گرمی ہو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کون عمران خان کے قصیدے گا رہا ہوگا۔ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اور 90% پروگرام بانی پی ٹی آئی پی کر دیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔